ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਦੀਲ ਜਿਊਲਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੂਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਲਾਕਤ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾ ਹਲਚਲ ਜੀ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਐਡੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤ ਸੀ, 4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਤਾਰ ਕਰਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਸਿਆ ਰਹੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 14 ਤਬਕ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਰਾਣਾ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਈ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਕੀਕਤ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। बहुत शुक्रिया जय साहब। जय साहब, ये गुज्जर खान की बड़ी बाहिम्मत खातून नादिया थी, 45 साल इसकी उम्र है। ये अपने गुज्जर खान में ही एक अदील ज्वेलर्स पर जाती है, 10 तोला उससे जेवर खरीदती है। हत्या कि उसकी जो फैमिली थी वो अरबपति वो लोग थे, उसका ससुर उसका शौहर अरबपति लोग थे, बड़े मारूफ ताजर थे। क्या मजबूरी ठहरी, किस वजह से वो खातून अदील ज्वेलर पर जाती है, 10 लाख रुपए का वो सोने का कुछ सेट बनवाती है या कुछ चीज उनसे ज्वेलरी खरीदती है। वो 10 लाख के 30 लाख रुपए भी उनको दे देती है। अपने घर में नहीं बताती, शौहर को नहीं बताती, ससुर को नहीं बताती, लेकिन वो फिर भी बाहिम्मत खातून एक माँ भी थी, एक बेटी भी थी, एक बहू भी थी और एक वफादार बीवी भी थी। और सबसे ज्यादा वो एक बहादुर खातून और जीने की कोशिश में उसने 4 साल सर किए, लेकिन वो सूदखोरों के चंगल में फंस चुकी थी। और जब 10 लाख के जेवर के 30 लाख दे चुके होते हैं तो इस दौरान उसको ब्लैकमेल किया जाता है। वो अपना घर से कोई 38 से 40 तोले तकरीबन गोल्ड था वो जो लाकर उनको दे देती है कि मेरी किसी तरह से जान छोड़ दो। जब वो फिर भी जान नहीं छोड़ते तो नौबत यहां तक आ जाती है कि उस खातून के साथ जबर किया जाता है हम्म। और वही वीडियोस और फोटोज दिखाकर उसको ब्लैकमेल किया जाता है। वो खातून अब अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपनी शादी को बचाने के लिए कि मेरा शौहर मुझे तलाक ना दे, उनकी हर जायज और नाजायज वो ख्वाहिशात पूरी करती रही। घर से वो उसके शौहर ने प्राइस बॉन्ड रखने, वो उसने ले जाने और उन ज्वेलर्स को वो दे देने। फिर एक दिन घर का सारा जेवर जो है वो जा उसको ले जाती है, उनको देती है अदील को। अदील उसको मिलवाता है मूसा खान से। हम्म। मूसा खान वो सारा जेवर अपने पास रखता है, उसको बहला फैसला कर उसको घर भेज देता है। अगले दिन वो मोबिलिक फाइनेंस बैंक होता है, वहां पर जवाद नाम का एक लड़का होता है, वो भी इसी गैंग का हिस्सा होता है। इनसे सारा जेवर लेकर और नादिया के नाम पर 1.5 करोड़ रुपया कर्ज वो दे देते हैं। अभी 10 रोज गुजरते हैं, मूसा, जवाद और अदील और एक आमिर लड़का है वो वहां पर पहुंच जाते हैं और उसको कहते हैं 4 लाख रुपए दो। वो कहती मैं किस चीज के 4 लाख रुपए दूं, अब तो मैंने अपना सारा जेवर भी तुम लोगों को दे दिया है। वो कहते नहीं, 4 लाख रुपए दोगी तो ठीक है, वरना साथ तुम्हें तुम्हारे शोहर को भी बता देंगे, पुलिस भी बुलवाएंगे, तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे और तुम्हें तलाक तो जो है ना ये सामने पड़ी है, तलाक भी हो जाएगी। वो तलाक के नाम पर वो लुटती भी रही। वो अपना घर, अपना शौहर के सारा पैसा, प्राइस बॉन्ड, सारा घर में पड़ा जेवर वो सारा हवाले कर चुकी कि मेरा घर ना टूटे। तो जब वो 4 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, वो प्राइस बॉन्ड कुछ पड़े होते हैं वो भी दे देती है। फिर उसके बाद जब देने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचता तो भी इन गैंग के जो अफराद हैं, अमर है, जवाद है और मूसा है, अदील है, ये उसके साथ जबर करते हैं। ये मैं और आप बैठकर बात नहीं कर रहे। ये नादिया का जो शौहर है शराज आफ्ताब, ये एफआईआर कटवाता है अपनी बीवी के मरने के बाद। और आखिरी आपने वो वीडियो भी देखी, जैसे नाज़रीन आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि उसकी बीवी रोते पीटते सोशल मीडिया पर अपनी एक वीडियो अपलोड करती है। आंखें बिल्कुल उसकी स्वेल हुई हैं, लाल सुर्ख हुई हैं, पता नहीं उससे पहले वो कितना रोई होगी। वो रोते हुए मीडिया पर आती है तो इन लोगों के नाम लेकर वो कहती है
کہ ان لوگوں نے میری زندگی خراب کر دی، اب میں اپنی جان دینے جا رہی ہوں اور اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے۔ یہ بھی وہ بہادر، میں نے پہلے کہا تھا وہ بہادر خاتون تھی، اور اپنا گھر بچاتے ہوئے وہ اس نیچ تک پہنچی کہ اپنی جان دے دی، لیکن جاتے جاتے ان سب مکروہ، گندے اور ناسور لوگوں کو وہ عیاں کر گئی، وہ ننگا کر کے رکھ دیا۔ آج گجر خان کی عوام، گجر خان کے تاجر، وکلا، سب متحرک ہیں ان لوگوں کے خلاف۔ تو وہ اپنا بیان ایک ریکارڈ کرواتی ہے، اس کے بعد وہ باہر جاتی ہے، اس کو کیا ہوتا ہے، کس نے کچھ کھلا دیا، جیسا کہ دوسری ویڈیو میں نادیہ کہتی ہے کہ جی میں نے 2 نیند کی گولیاں کھائی ہے۔ اس کا شوہر شراز آفتاب کا مرنے سے پہلے ایک اس نے اپنا ویڈیو بیان اپنا جاری کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب نادیہ صبح اٹھتی ہے تو اس کے نا چیخنے کی، چلانے کی آوازیں بھی آتی ہیں، اس کے منہ سے جھاگ آ رہی تھی، پھر یہ تیز الٹیاں بھی کر رہی تھی، تو ہم اس کو ہاسپٹل لے کر گئے۔ یہ جو اس کا لاسٹ والا بیان تھا، لیکن وہ جانور نہ ہو سکی اور اپنی خالق حقیقی سے جا ملی۔ پھر اس سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ جب شراز نثار جو ارب پتی تاجر تھا، وہ اپنی بیوی کا ایف آئی آر کروانے کے لیے تھانے میں جاتا ہے، تو وہاں کا متعلقہ ایس ایچ او اس گینگ کے ساتھ ساز باز ہوتی ہے، تو ایف آئی آر درج نہیں ہوتی۔ تو شراز کو کہا جاتا ہے کہ پہلے تم دلال بن کر اپنی بیوی کو ہمارے پاس بھیجتے تھے، آج تم ہمیں بلیک میل کرتے ہوئے وہ رقم نہ دینی پڑے تم ایف آئی آر کرواتے ہو۔ تو وہ وہاں پر رو پڑتا ہے۔ اس کی 12 سال کی بیٹی فاطمہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ملزمان کرسیوں پر تھانے میں بیٹھے ہیں اور مدعی کھڑا ہے، اور ان کو کہہ رہے ہیں، اس کو طنز کر رہے ہیں، ٹونٹ کر رہے ہیں کہ کیا تم ہمارا کر لو گے، تم جتنی مرضی ایف آئی آریں کروا لو، ہمارا کچھ نہیں کر سکتے۔ جب کچھ دن اس کیس کی وہ پیروی کرتا ہے، جب وہ ساری چیزوں سے دل برداشتہ ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اپنی جان لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میری ایک 12 سال کی بیٹی بھی ہے، میری بیوی بھی چلی گئی، لیکن وہ شراز بزدل نکلا۔ شراز نے اس حالات کا مقابلہ نہیں کیا، 4 دن نہیں کیا، اور اس کی بیوی 4 سال تک اس گینگ کے ساتھ لڑتی رہی۔ اس گینگ میں افغانی لوگ بھی شامل ہیں، ایف آئی آر میں نامزد بھی ہیں، گرفتار بھی ہیں، لیکن تاحال ابھی تک ایسی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ لیکن وہاں پر ایک ایسا مرد اور جوان بھی موجود ہے جس کا نام ہے راجہ ظہور ایڈوکیٹ۔ راجہ ظہور ایڈوکیٹ اس کیس کو اتنا ہائی لائٹ کرتا ہے کہ نادیہ کی موت کو لے کر وہ ہر فورم پر جاتا ہے، ہر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، لیکن اسی دوران جب دل برداشتہ ہو کر اس کا کلائنٹ اور اس کا جگری یار شراز آفتاب ایک کمرے میں بند ہو کر روتا ہوا، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے، آنسو ٹپک رہے ہیں، اور وہ ایک ویڈیو بیان 4 منٹ کا ریکارڈ کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے پہلے میری بیوی کے ساتھ اتنی کی جو ہم پہلے بیان کر چکے۔ اس نے کہا کہ میں نے ایف آئی آر اپنی بیوی کی درج کروائی ہے، وہ ایک ایک لفظ میں حلفاً کہتا ہوں کہ اس کا ایک ایک لفظ درست ہے۔ یہ سارے وہ لفظ ہیں جو میری بیوی نے مرنے سے پہلے اپنے موبائل فون میں ساری چیزیں ریکارڈ کر دی، ایک ایک لفظ اس کی زبانی ہے۔ اور یہ لوگ جب میں تھانے میں جاتا ہوں تو میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھے دلال کہتے ہیں، مجھے بھڑوا کہتے ہیں۔ تو اس چیزوں سے دل برداشتہ ہو کر اس نے اپنی وہ جان بھی لے لیتا ہے۔ تو یہ شراز، نادیہ کے بعد شراز کی موت کی بات تھی کہ گجر خان میں ایک کہرام برپا ہو جاتا ہے۔ اس کا عرب پتی باپ شیخ آفتاب، جو بوجی کلات کے نام سے گجر خان میں بہت بڑا ان کی ایک شو روم ہے کپڑوں کا، وہ چلاتے تھے، جب وہ بہو کے بعد اپنے بیٹے کی لاش کو اس طرح اٹھاتے ہیں تو وہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ جب تک میں اس سارے گینگ کو عبرتناک سزا نہ دلوا دوں، میں بیٹے کی تدفین نہیں کروں گا۔ وہ مین روڈ پر آ جاتے ہیں، اپنے بیٹے کی وہاں پر ڈیڈ باڈی رکھتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، حکومتی مشینری ساری حرکت میں آتی ہے، وہاں پر اے ایس پی صاحب حرکت میں آتے ہیں، آر پی او، ڈی پی او، سارا ماجرا جب پوچھا جاتا ہے، جب گھنٹوں مین ٹریفک بند رہتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر سود خوروں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جس میں افغانی بھی شامل ہے۔ یہاں پر ایک جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے لیے بہت بڑا ایک سوال بھی ہے۔ ادھر پاک افغان بارڈرز پر اتنی جھڑپیں اور فائرنگ کا تبادلہ ہے، جنگی ماحول ہے، اور ہم ایک ایک افغانی کو باہر نکال رہے ہیں، تو گجر خان میں اتنا بڑا نیٹ ورک کیسے قائم کر کے افغانی بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو یہ بھی سیکورٹی اداروں کے لیے ایک بہت بڑا رسک اور سوالیہ نشان ہے۔
फिर जब सारे लोग वहां पर आते हैं, एमपीए एमएनए सियासतदान भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है उन मुलजमान। मैं यहाँ पर गुजर खान समेत पाकिस्तान भर की आवाम और पाकिस्तानी जो दुनिया भर में बसते हैं, मेरी उनसे एक इल्तिजा है, वो इल्तिजा जो नादिया खान मरने से पहले आप लोगों से कह गई, जो शराज आफ्ताब मरने से पहले आप लोगों से अपील कर गया कि मेरे बाप के साथ खड़े होकर इस गैंग को, इन सूदखोरों को बेनकाब करें। ये अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ भी जंग कर रहे हैं। इनकी वजह से गुज्जर खान में बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा बैठे। ये तो लोग थे अरबपति लोग, अगर इनका वो सूद अदा नहीं कर सके तो आप सोचें कि जो बंदा 2, 4, 10 लाख रुपया इनसे अपनी रोजमर्रा के मामला चलाने के लिए लेता है, वो इनके चुंगल से कैसे बच सकता था। तो मैं यहाँ पर अपनी तमाम बहनों से, भाइयों से, दोस्तों से गुजारिश करूंगा, मरने वाले मर गए, वो एक वादा ले गए और उस वादे पर आप भी कायम हो। ये मेरा और आपका फर्ज भी है कि इस तरह के नसूरों का खात्मा करें हर फोरम पर। ये नहीं है कि अब गुज्जर खान जाकर गवाहियां दे या उससे डायरेक्ट उस गैंग, नहीं, आप अपने अपनी जगह पर, अपने अपने घरों में, दफ्तरों में बैठे मोबाइल और लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी है, नादिया की और शराज की आवाज को फैलाते जाएं। ये सिर्फ अदील, जवाद, अमर, ये सिर्फ वो बेनकाब नहीं होंगे। पाकिस्तान भर में जितने भी सूदखोर हैं उनको खत्म करने में मदद मिलेगी। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਸੀ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਮੈਂਟਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।